Good morning, afternoon, and evening. Hi guys. This video is the continuation from my previous video. Okay, let's go. Jesus Christ is believed as the most perfect human ever. He was born in a very simple and humble way, and also grew up in the poor family. His life was dedicated for saving humans' life from the sin, by teaching the peoples regarding how to live properly, as demanded by God. Humans are given a chance to choose. But because of that, he was then judged by the local religious leader and by so many people as guilty. He was insulted, tortured by the crowds, then was treated as a very big criminal, and finally given death penalty at the cross in a such horrible way. Wow. Anyhow, on the third day after his death, he rose from the dead. Here's the key of the Christianity: rose from the dead, the extremely greatest miracle in the world that nobody could do except him. If Jesus did not rise, it could mean that his followers are considered as the most unluckiest people around the globe. Jesus Christ is a real Savior. By his sorrows and death, humans are saved. This is the mission of Jesus Christ, to save people, so we are given a chance to unite with him, got into heaven after the death when the end of the world comes. Yesus Kristus dipercaya sebagai manusia yang paling sempurna. Dia dilahirkan dan tumbuh di dalam lingkungan keluarga yang sederhana dan miskin. Hidupnya dipersembahkan untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dengan menyampaikan firman Tuhan Allah, sehingga manusia dapat melakukan pilihan dalam menjalankan hidupnya dengan benar sesuai dengan kehendaknya. Namun, justru karena Yesus melaksanakan misinya itulah, dia kemudian dituduh dan dihakimi sebagai orang yang bersalah, setara sebagai penjahat besar oleh tokoh-tokoh agama dan orang-orang lokal saat itu. Bahkan dia difitnah, disiksa, dan dihukum mati di kayu salib sedemikian rupa dengan sangat kejam dan sadis. Mengerikan. Namun demikian, pada hari ketiga setelah kematiannya, dia bangkit dari mati. Disinilah kunci pokok kepercayaan kepada Kristus atau kepercayaan Kristen, yaitu bangkit dari mati. Kebangkitan dari mati inilah yang tiada duanya, mujizat yang paling agung dan spektakuler di seantero jagat raya, di mana tidak ada satu orang pun yang dapat melakukannya kecuali Yesus Kristus. Jika Yesus tidak bangkit, niscaya sia-sialah kepercayaan Kristen. Bahkan bisa dikatakan bahwa orang-orang Kristen, pengikut Yesus, adalah orang-orang yang paling celaka di dunia. Yesus Kristus adalah juru selamat. Dengan sengsara, penderitaan, dan kematiannya di kayu salib, maka dosa-dosa manusia ditebus, manusia diselamatkan dari dosa, dan setelah mengalami kematian, manusia diberi kesempatan untuk dapat berkumpul kembali dengan Yesus Kristus, dengan Tuhan Allah di surga pada hari kiamat. Demikianlah saya sampaikan. Terima kasih. Thank you very much.
Bye. See you next.